Kadit. Oh, kaditu parah nanya. Kawetan. Hujan dah tuh hujan di itu tiga angin peting beliau ngumpul. Angin unggul. Nya. Angin puyuh. Jasiyah ayat 12. 12-nya. Allahu ladzinya, Bu. Sakhara lakumul bahra. Qalaqalahu pas awalnya ieu na bawahna. Allahu ladzi. Ya. Sakhara lakumul bahronya. Litajriyal pulku ya. Kawai ka pas air sampai ka Mohon. Oh, nu ka mana? Ali. Oh, bawahnya. Ayat 12 lah. Allahu ladzi. Selawat terus. Ini Bu tadi gentosan ieu nya Bu nya atasnya. Tanwin teh. Atos ya. Anu nun Mohon. atos. Tanwin. Allahu ladzi keheula nah. Tadi dia hanapna ka dia mikir air ka mari. Ya iya air. Ieu meureun Subhanallah. Dia 12 ya. Gimana sana? Oh iya. Naon ieu mah waladi. Da Allahu ladina manakala. Nanti di cirian Bu Ida kamari. Oh eta. Tilasna. Di ciriana di dieu ari Oh, mohon. Abi mah ieu. di luhur. Bu eta mah di handap. Ya. Beda cai tah. Niskeun. Oke. Cai lah. Hadit bismillah. Alhamdulillah. Nah, siapkan salawatna atau salawat nadom tanwin teh nya. Kamarana. Nya kemana ye? Nah kereta kena gitu. Kami mah dari tas beres teh sok. Ieu ningalan jalma eta can beres. Ini enggak bisa suka ya acara nonton sok enak. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi lawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi lawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azzamal Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbi ragibil Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbi ragibil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Patuba mang ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Patuba mang ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an wa
dama inda kullihin muratilam talil Quran wa dama inda kullihin muratilam talil Quran salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran mujawwidan wa khasi'aw wa mubhimam manal Quran mujawwidan wa khasi'aw wa mubhimam manal Quran wa ami lam jami'a ma hawa wa maktadal Quran wa amilam jami'a ma hawa wa maktadal Quran salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alang paseupkeun. Sarehat sadayana. Ujung mulos abi teh. Mulos. Aduh, sing ngaranna atuh kayak orang gumujeng lah awah hilang. Amin biasa mah. Bu, Makan dulu itu proman. nadoman tentang nun mati dan tanwinnya disiapin dan ininya Bu, buku birunya. Halaman 14 Bu. Buka Bu. Kita gabungkan ya penjelasannya ya. Sambil dibaca biar Ibu semakin mengerti ya. 14. Halaman 14 ya Bu, tentang pasal 5 ya. Sebelah kiri ini bagan ya, sebelah kanan penjelasan ya. Ada yang sudah diganti belum? Ada belum? Sekarang barangkali ada dulu tuh yang salah itu di iklabus sama ikhfau dan Pak Taripi ya, ada yang titiknya 2. Bu, Sudah di titik. nah ini belum ya. Ko Taripi kan abdi lepat. Ya betul. Hariana atas saja Bu. Ada. Punya yang kita. Ada lagi? Mak, sudah belum, Mak? Itu kan? Udah. Itu Pak Taripi mah betul. Titiknya 1. Pak Taripi, ya. Di bed kedua. Pak Taripi. Pak awalo ida haru. Qabla harufi halki sitrut tibat. Pak Taripi betul ya? Udah Pak ya? Mbak. Udah. Udah di ini. Udah oh ya. Nah. Umur ditukar boleh. Yang itunya belakangnya udah. Yang ifa'u. Ibu tuh kita sekitar Chan. Atas ya. Pak Taripi lurus. Pak Taripi ya. Ya. Jadi nadoman sama halaman 14 Bu ya. Buku birunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke hukum, penjelasan hukum. Masuk mana cok nyiapkan saya suara saya ya. Tentang hukum nun mati dan tanwin. Ibu nun mati teh nun sukunnya tah tanwin oge Bu, hakikatna mah nun mati teh. Cuma
tulisannya beda gitu unggul. Bacanya Bunyinya masami nun mati. Dina ta'arif natenya tanwin teh nunun sakinatun zaidatun talhaku akhirul ismi labdon wa tuparikuhu khoton. Jadi tanwin teh nun anu sukun tur panambah. Nun yang sukun dan jadi tambahan huruf maksudnya ya. Nun sukun dan panambah anu cumantel teh namanya Bu bahasa Indonesia. pakai Cumantel ngait. Ngait teh bahasa Sundanya. Bahasa Indonesia naon? Cumantel bahasa Indonesia. Cumantel teh apa ya? Satu menurut. Ngekor, ngikut nempel. Nah, yang nempel pada akhir kalimat isim, Bu. Jadi begini, Bu. Kalau Ibu baca Quran ya. Baca Quran semuanya ada berapa? 114 surat, Bu ya. Itu cuma terbagi 3 kelompok kalimat, Bu ya. Isim, fi'il, haraf. Ya. Cuma 3 kalimat itu. Kelompok kalimat isim, fi'il, dan haraf. Isim itu nama-nama benda ya. Kalau fi'il kata kerja. Kalau harap kata bantu. Cuma 3, Bu. Kata benda, kata kerja, kata bantu. Bu ya. Nah, isim diantara cirinya yang paling utama itu ada tanwin. Iya. Jadi kalau Ibu lihat di Al-Qur'an ada yang bertanwin di akhirnya ya, itu pasti kalimat isim. Akhir kalimat. Kata benda itu di akhir kalimat seperti masjidun, tadun. Akhirnya kan? Masjidun itu tanwin. Berarti masjidun teh kalimat isimnya, kata benda. Atau nama-nama benda. Kalau tidak ada tanwin di akhir, biasanya fi'il. Seperti ayak malu. Ya malu. apa karun gitunya. Ayak mala misalnya. Jadi cuma 3, isim, fi'il, dan haraf. Nah, isim itu diantara tanda yang paling utamanya itu tanwin. Tanwin itu di akhir kalimat. Ada juga khusus buat isim itu Bu alif lam, tapi alif lam itu di awal. Misalnya masjidun. Akhirnya ada apa? Tanwin. Tanwin bisa dibuang, tapi alif lam harus datang karena tanwin dan alif lam ini khusus. Jadi buat isim harus ada tanwin atau isim. Maaf, tanwin atau alif lam. Ya. Kalau misalnya masjidun ada tanwin di akhir, kalau tanwin dibuang al harus datang. Jadi al masjidu. Al masjidu. Berarti salah satu. Iya, nun tanwinnya hilang. Jadi Ibu belajar ya, kalau ada alif lam pasti akhirnya jangan pakai tanwin gitu. Kalau tidak ada alif lam tapi itu kalimat isim harus ada tanwin di akhirnya. Jaidun. Ada tanwin kan? Kalau dibuang tanwinnya harus pakai alif lam di depan. Azaidu. Azaidu. Baitun. Kalau pakai alif lam jadi al-baitu. Itu aja begitu ya isim. Nah, tanwin ini Bu hakikatnya dia adalah nun sukun dan penambah. Jairah itu tambahan. Nun sukun yang tambahan. Anu cumantel, anu ngekor, anu ngait, anu apa tadi? Ngikut ya? Nempel pada akhir kalimat isim. Nempel we juga ibunya nempel ke suami. Berarti ibu teh naon? Tanwin. Ngeket. Yang ngikutin suami kemana aja ya. Setia. Isim. Jadi tanwin teh anun anu sukun tur panamah anu cumantel karena akhirnya isim. Tur pisah dina tulisanana mah tanwin dobel patah dobel ya Bu ya. Bisa patah, bisa kasrah, bisa domah. Tapi dobel. Tulisannya bukan nun mati. Tetapi itu tulisan Bu bisa berubah menjadi nun asli lagi. Ketika tanwin ini bertemu dengan awalan kalimat yang memakai alif lam. Misalnya qul huwallahu ahad. Pokoknya kan ya. Ketika disambung, nah ahadun itu kan tanwin, itu berubah jadi nun lagi Bu. Karena di depannya ada alif lam kan, lafaz Allahu ya, Allahu somad. Nah, harus didatangkan yang aslinya. Nun lagi kalau disambung. Jadi qul huwallahu ahadu nil. Nah, tahfifan linutki biar gampang diucapkan. Karena kalau tidak didatangkan wujud aslinya si tanwin itu ya. Misalnya jadi idgham kan. Berat itu bagi orang Arab. Qul huwallahu ahadullahu somad itu berat. Mereka mengucapkannya berat. Ahadullahu somad. Tebal kan bibir kita juga naik ke atas ya.
Qul huwallahu ahadul. Berat mereka itu. Sikol bahasa Arab itu. Berat cenah sikol. Makanya didatangkan lagi nun aslinya. Karena kan tanun itu asalnya nun mati emang aslinya. Wujud aslinya. Ya Bu ya. Jadi qul huwallahu ahadunil ya. Ahadu. Tanunnya hilang kan jadi nun lagi. Jadi penyambung kalimat gitu. Ahadunil lahus somadu. Jadi ringan. Takhfifan linutki. Qul huwallahu ahadunil lahus somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Bu pilih kamarinya terus dibumin apa wawan. Karena wirid alilah disambung. Qul huwallahu ahadunil lahus. Tapi kamar mah langsung diwakop-wakopnya walaupun teka kupingnya. Kakak lagi biasanya. Lah jadi wirid. Jadi resep kompak Bu. Lamun teu kompaknya kayak recol gitu ke kupingna. Kabarnya alhamdulillah ngos kompaknya. Ngos kulhu kompak Bu teraskeun tah. Janten tiap tempat teh khas ya. Di sini khusus ngaji ilmu. Di sana khusus wirid. Itu benar Bu, itu harus dicoba ya. Saya juga pernah dulu Bu, waqiah itu Bu, pernah waktu tahun berapa ya, 97 gitu, resesi kan, entah 98, lupa lagi satu. Lalu saya jualan di pasar Bu, tinggal di Pangaritan di sana ya. Tuh jual dagang tuh ke pasar dibagi Bu, pakai roda ya. Kayak mah jualan pisang pisang goreng, pisang aroma ya, yang goreng-goreng itulah. Pas harga gula naik masih bisa jualan. Harga terigu naik masih bisa jualan. Begitu harga minyak naik Bu, udah angkat tangan kita, nggak bisa jualan lagi. Roda, mohon Bu, roda pasti kendali kabel teh. Kanu gaduh nah, ada nabut, tadinya numpangnya ngabut. Wah, bingung kabel teh Bu. Karena usaha wirid Bu. Ngawas al-waqiah. Nah, sesudah sholat subuh 25 kali. Bismillah sekali. Sampai waktu itu setelahnya itu Bu, saya sampai hafal Bu, karena terus-terusan kan. Udah duhur 25 kali. Al-waqiah nih. Ditajlib Bu. Istilah santri itu diuji coba Bu ya. Diuji coba. Hari pertama diuji semangat Bu. Teu aya rasa gimirnya. Itu 25 dari udah subuh sampai jam. Ya. Waktu itu saya enggak lihat waktu Bu ya. Pokoknya sampai selesai aja. Kuat waktu itu Bu karena saya kan aduh gimana nih ya tanggung jawab keluarga Bu ya. Anak-anak masih kecil waktu itu yang 2 itu baru 2. Sesudah asar 25. Sesudah maghrib Bu 25. Sesudah isya 25. Jadi berapa? 125 kali ya. Itu seminggu Bu. Dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, minggu terakhir nih ya. Minggu terakhir kan udah subuh 25, duhur 25, asar 25, maghrib 25. Ya, pas isanya itu sekaligus 125 Bu. Oh ya Allah. Itu sampai kata besar. Abdi tinggal waktu pokoknya Bu kesemangat we. Kesemangat santri mah kitu nya. Mun susah tara ka mana? Tahu dan ador santri mah. Wirid we, wudu, wirid, salat. Sok langsung ke Bu bakal sukses lah nya. Tapi itu Ustaz udah masih ngeliat Quran atau udah hafal? Pertama sih lihat Quran kita juga nya. Cuma setelah itu jadi hafal. Sering juga Yasin gitu. Iya, kayak Yasin lah. Ente sengaja menghafal tapi hafal gitu. Pernah dites kalau nyadar Nah memang bagus biasanya. Tapi Bu, 2 minggu setelah itu ya Bu, saya dapat job luar biasa. Sampai terasanya itu 10 tahun lebih Bu. Dari situ. Apa itu? Biasalah ada yang percaya saya ngurus masjid gitu kan. Nah, jadi bertolak belakang dari sebelumnya. Biasanya kan jualan kerja biasa ya. Waduh Bu, 10 tahun Bu. 10 tahun ayan mi orang ngurus masjid we. Dah sesuai jeung abdi kan, jeung bidang abdinya. Jadi biar itu Bu, hasilnya sesuai dengan bidang kita. Ya. Di kita sudah ada skillnya gitu. Kita tinggal ngerti. Jadi ringan Bu. Ya, jadi ringan dah. Terus aya di kita. Tapi jual aya begitu pasan. 2 mingguan Bu. 2 mingguan pertamana sih lewat koran ya. Kan kita tuh sama cari info. Waktu itu mah kan di koran PR seurnya. Koran PR dulu mah banyak lowongan kerja. Iya. Cek tadi teh aneh ya teh dibutuhkan pengurus masjid. Nya nah cek teh biasa mah kan dibutuhkan cleaning service-nya. Ya mah pengurus masjid aduh teh sumping we. Orang mana itu Ustaz? Dia itu dulu kerja punya kantor di daerah dekat masjid apa ya? Dekat hotel apa? Di jalan apa ya? Masjid apa ya? Masih di Cicadas Bumina. Can haritan masih di Pangaritan Ibu. Di Pangaritan. Di kontrak kene. Kontrak kene. Di Sumpingan UTK tadi itu punya ke kantorna orang Sumatera juga itu. Pak Imam namanya. Pak Imam. Cenah Ustaz, cenah kamu mau ngurus masjid? Boleh Pak.
tapi nggak akan digaji. Gimana Pak? Pokoknya ada yang ngasih makan, kamu makan, nggak ada, kamu puasa. Siap Pak? Oh, nekat we, kita kan lagi kesulitan. Salaman we Bu. Itu dari beberapa orang yang interview. Cuma saya yang lulus Bu. Dia tuh senangnya gitu. Karena saya nggak mau digaji gitu kan, dia suka gitu. Karena yang lain mungkin minta gaji berapa gitu. Yang lain gitu kan, namanya kontrak kerja kan biasa ya. Kita mah haula aja lah dah. Mesin mah yang punya juga Tuhan ya. Makanya ngantep boga imah geraknya. Betul Bu. Kadang dikasih gaji mah nggak seberapa, tapi yang dari luar itu Bu, donatur itu banyak yang ngasih langsung. Jadi kelebihan kita itu. Kelebihan alhamdulillah itunya. Senangnya pokoknya dari wiri sama biahananya aja. Nah, dari wiri itu al-waqiah. Kalau alila sih itu mah sudah jelas harian ya Bu ya. Sudah jelas harian itu makan sehari juga selesailah 1.001. Tapi kalau Ya, kan tapi bapak teh kedah teras merenya 3.000 teh unggal malam we kitunya. Seminggu kan. oh pamit ya iya Bu, kalau kita niat kalau kita itu Bu karena beriman tuh malah bosan, malah kalau Tapi orang karya mah pasti Bu mal karena beriman malah bosan Bu, insyaallah Bu memehna wungkul hoream teh wirid kusetan teh kami nuju perih mah da tah teu perih mah eta ku perih mah jadi ku aya nyeri urang teh. nya tak eta. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu mah ulah aya ka peurih lah. Wirid ieu mah karena ibadah rekamarinya ikhlas saya 3 tingkat kan. Nyari tingkat tertinggi ikhlas eta. Ieu mah orang nyimponan perintah Allah we. Nah, kan masalah bisa diparentah ku Allah nya. Cek, ngaos Al-Qur'an kulo diparentah teh ku Allah. Diparentah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an kan eta. Cek Allah teh pek baca tina Al-Qur'an teh anu gampang keur mana kalau hese-hese berarti perintah Allah gitu. Terus aya sanes kan waratilul Qur'ana tartilanya baca Quran diparentah ku Allah ibu geus sumping ka dieu nya tibu merek naon di orang ku Allah baca Quran gitu aja niatnya ame jadi pahala besar gitu Bu ya. Di samping mau ngaji ya, mau baca Al-Qur'an ya, melaksanakan perintah Allah eta titikna nya selalu niat ngaos ka mana nyumpanan perintah Allah nya punya siapa tahu jadi syafaat kan orang ibunya. Dan kita harus meyakini di akhirat itu kita dapat syafaatul udma kata ajengan ka pungkur punya. Jaga teh orang bakal diselamatkan buku kanjeng Nabi. Sing yakin nya. Makanya tadi kan diawali sholawat. Nah, Ibu nalika maca Quran atau maca sholawat dina batin teh sing bersihnya. Cita-cita nu sae teh bayangkeun eta janten doa Bu. Bu nya hadirkeun. Nah, kita kembali ke bahasan ya. Masih ingat lagamnya kan? Linuni intas baca 3 kali ya bareng-bareng ya. Ini Bu nih. Ini satu baris ya disebut satu satar. Jadi ini 2 satar Bu ya. Nah 2 satar itu disebut satu bait. Satu bait. Ya. Jadi baitnya satu bait itu 2 satar. Ya. Linuni intas kun walid tanuni satu satar. Arbawah kamin paut kabini satu satar lagi. Nah digabungkan satar satu dengan satar kedua disebut bait. Satu baitnya. Nah jadi satu baitnya 2 satar. Nah kita baca nih berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bu ada 7 bait. Nah 7 bait ini kita baca masing-masingnya 3 kali ya Bu ya. Udah itu nanti biasa keliling. Keliling makanya pas ngapalkan miring ya Bu jantan lidahna teh entong diem gitu miring mangga 1 2 3 linuni intaskun walid tanwini arba'u akamin pahud tabini ari hukum nanun sukun sareng tanwin eta opat kudu cekel pertelaan linuni intaskun walid tanwini arba'u akamin tabini ari hukum nanun sukun sareng tanwin eta opat kudu cekel pertelaan linuni intaskun walid tanwini arba'u
min pahun li ari hukum nanun sukun sareng tanwin eta opat kudu cekel pertelaan pal awalul idharu qoblal ahrufi lil halqi situn rutibat pal ta'rifi kahijina kudu idhar masing terang meme harap halak nu genepek bilang pal awalul idharu qoblal ahrufi lil halqi situn rutibat pal ta'rifi kahijina kudu idhar masing terang meme harap halak nu genepek bilang pal awalul idharu qoblal ahrufi lil halqi situn rutibat pal ta'rifi kahijina kudu idhar masing terang meme harap halak nu genepek bilang wasani idgomun bisit tatin atat biar maluna indahum kot sabatat kaduana kudu idgom kana genap dina lapad biar maluna anu tetep wasani idgomun bisit tatin atat biar maluna indahum sabatat kaduana kudu idgom kana genap dina lafad biar maluna anu tetep wasani idgomun bisit tatin atat biar maluna indahum qad sabatat kaduana kudu idgom kana genep dina lafad biar maluna anu tetep lakinna kismani kismun yudgoma pihi biguna timbian mu'limah tapi nu genep bagi dua bagian idgham ma'al gunahyanmu sabagian lakinah kismani kismun yudgama pihi biguna timbian mu'limah tapi nu genep bagi dua bagian idgham ma'al gunahyanmu sabagian lakinah kismani kismun yudgama pihi guna timbian mu'limah tapi nu genep bagi dua bagian idgham ma'al gunahyanmu sabagian illa idza kana bikil matin pala tudgim kadun ya sumasin wanin tala angin lamun nun sukun tengah kalimat dunya sin wanin ta idgham ulah illa idza
ya sumasin wanin tala angin lamun tengah kalimah cara dunya sin wanin tahid gom ulah illa idza kana bikil matin fala tudgim kadun ya sumasin wanin tala angin lamun nun sukun tengah kalimah cara dunya sin wanin tahid gom ulah wasalisul iklabu ing dalbai mimma beguna timmal ikhbai katiluna iklab lamun nyandingan bagantikeun kana gunah campur ikhfa wasalisul iklabu ing dalbai mimma beguna timmal ikhbai katiluna iklab lamun nyandingan bagantikeun kana gunah campur ikhfa wasalisul iklabu ing dalbai mimma beguna timmal ikhfa katiluna iklab lamun nyandingan bagantikeun kana campur ikhfa warabiul ikhfa'u ing dal padili min huruf biwajibun lil padili hukum nun sukun jeung tanwin kaopatna ikhfa nyang hareupan huruf sakantuna warabiul ing dal padili minal huruf biwajibun lil padili hukum nun sukun jeung tanwin la ikhfa nyang hareupan huruf sakantuna warabiul ikhfa'u ing dal padili minal huruf wajibun lil padili hukum nun sukun jeung tanwin kaopatna yang hareupan huruf sakantuna. Ya terusna ibunya tah huruf idhar tah hamzah ha ain ha gin kho nya huruf idgham yarmaluna tah wau mim nun iya eta yanmu nya punya ma'al gunah. Terus ro lam ieu bila gunahnya janten yarmaluna teh dibagi dua. Anu huruf anu opat huruf dina yanmu eta idghamna ma'al gunah sareng gunah gitu ngangge gunah. Ari nu dua mata ro lam ro nya eta mah idghamna bila gunah teu nganggo gunah gitu nya. Terus nu katilu iklab. Tah mung hiji hurufnya paling gampil. Nun mate sareng tan mah ba eta iklab di kolab dibalikeun kana mim gitu tah. Ari idgham mah dilebetkeun kana huruf di depan nya. Idhar mah dijelaskeun. Terakhir ikhfa tah ikhfa mah sisana nya. Kan huruf idhar genap. Huruf idgham genap. Janten 12 ditambah huruf iklab hiji janten 13 kan? 28 diambil 13 sisana 15 eta huruf ikhfa-nya. Tinggal Bu dina ieu halaman 15 tah penjelasanana. Hukum nun wa mati dan tanwin bila bertemu atau menghadapi atau diiringi dengan huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum yaitu pertama idhar. Ya. Idhar haki namanya Bu ya. Nun mati dan tanwin mah mainan huruf idhar itu sebenarnya idhar haki. Pergi aya idhar mutlak mungkin hukum nun matinya. Idhar haki yang mah idhar halak gitu. Margi nun mati tanwin teh mainan salah huruf halak anu genepnya.
idhar halqinya ialah nun mati atau tanwin. Ada Bu? Ada. Ya, atau tanwin dibaca terang, jelas, tegas, jahir ya, berbunyi Berbunyi n ya, dengan tidak pakai guna. ya, yaitu bila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan Suatu huruf ya, disebut idhar halqi karena huruf tersebut adalah huruf halqinya yang keluar dari halak atau tenggorokan. Huruf idhar atau huruf halqi itu ada nah pertama hamzah kade sanes alif. Alif mah bukan harap halak, kadenya margi alif mah tina jopul pami, ari hamzah mah tina halak. Pada hilap deui nya. Nah kayak gini naon? Hamzah kadua ha katilu ain kaopat ha kalima jin kagenep kho. Iya. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan pada huruf-huruf pertama dari kata-kata ahi, haka, ilman, hajahu, goiru, khosir. Kalau nggak salah artinya itu ya, ahi, haka, wahai saudaraku ambillah ilmu. Hati-hati jangan sampai gagal gitu ya. Kemudian yang kedua dikumpulkan dalam kalimat hamjun pahaun summa ainun muhmalatani summa guenun khau. Iman tidak batin sami pula guna. Hamjun pertama hamzah cenah. Pahaun teras ha. Summa ainun teras ain. Haun teras ha. Muhmalatani anu disuwungkeun cenah titiknya. Ain sareng ha mah teu dititikan maksudna kitu. Summa guenun khau ya mah aya titikan tahgin sareng kho mah nya. Iya. Atanapi terakhir dikumpulin kalimat ighi khoah biasanya ighi khoah kadang ngaran budak ulah ighi khoah huruf halak semua. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf idhar ada dua macam. A nun mati pada satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Contohnya ya, min. Nah, itu nun mati harus terdengar jelas. Min, ya. Min ummatin. Contoh kedua, in huwa. Nun mati madapi ha. Kade. Tinggal nun mati, depan ada huruf naon. Nah, kade. Entong ieu. Dihandai. Min ummatin, min nun mati menghadapi hamzah. Ya, kadenya teng bat alif. Min ummatin nun mati menghadapi hamzah. Kalau in huwa nun mati menghadapi ha. Nah, hamzah dan ha itu kan huruf halak. Buka Bu, buka halaman berapa? 16. Contoh ketiga, min ilmin nun mati menghadapi ain. Tuh kan huruf halak kenehnya. Contoh ketiga, min gilin nun mati menghadapi gin tanda ke idhar punya. Contoh ke selanjutnya min khairin nun mati menghadapi ya. Selanjutnya nun mati menghadapi gitu ibunya paling teren ibu ya. Ibu naon eta idhar nun mati menan ha gitu nya. Eta idhar nun mati mayunan gin nya. Itu jawabannya nya. Alasan dibaca idhar kan eta nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf idharnya, huruf halak gitulah, huruf tenggorokan. B, nun mati dan huruf idhar bertemu dalam satu kalimat. Contoh seperti yan iku. Ini juga dibaca idhar. Yan iku nun mati menghadapi ain, bagus. Contoh kedua yan hauna nun mati menghadapi bagus. Contoh ketiga nun mati menghadapi hamzah. Aduh kade. Yan auna. Ayo awas. Contoh selanjutnya tan hituna nun mati menghadapi ha. Ya. Contoh selanjutnya pasayun giduna nun mati menghadapi gin. Selanjutnya walmun khoniqatu. Walmun nun mati menghadapi alhamdulillah ibu pala linter ya. Sing apa punya? Sing apa da ngapalkeun mah kitu heula ningal heula. Lanjut. Tanwin bertemu dengan huruf idhar hanya dalam satu macam, yaitu tanwin di satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Jadi tanwin
Tak ada tanwin Iya. yang bertemu. Tak ada tanwin yang bertemu dengan huruf izhar satu kalimat. Ya, tidak ada ya. Jadi harus 2 kalimat ya. Tanwin mah ya. Tetapi kalau nun mati, itu bisa dalam 1 kalimat. Itu nih anu di istinat ya, ila idza kana teh. Contoh, Min ummatin ummatin ajalaha. ada dia di dina min umatin ajalaha idahna sabar hiji. 2 2, nu kahiji nun mati mainan. Hamzah nu kadua tanwin mainan. Hamzah, ha bagus. Ya. Ibu fokusnya ke nun mati dan tanwin ya. Ah di sini mah ya. Min umatin ajalaha nu kahiji nun mati menghadapi hamzah tah min nu kadua umatin ta tanwin menghadapi hamzah eta ge idhar. Jadi iya 2 contohnya dalam 1 kalimat. Kemudian jurupin harin kata naon? Tanwin menghadapi ha. Goniyun anil alamin eta apa? Tanwin menghadapi ain. Iya, goniyun anil alamin tadi idharnya. Kemudian li ahadin ing dahu tan menghadapi ain. Iya, lanjut. Alimun hakim menghadapi ya ajijun gopur tanwin ya menghadapi gin magfiratun khairun menghadapi khawin. tanwin menghadapi sebat tanwin tanwin atau nun matinya sebatnya tanwin atau nun matinya sebat terakhir darotin khairo itu naon alhamdulillah pinter ya jadi guru sadana lah gitu ya kena semangat ibunya. Lanjut keterangan cenah cara idhar ya ya Ini cukuplah dibaca terang berbunyi ya tidak usah ditekan atau disentakkan. gitu jadi tong ditekan tong ditahan gitu punya terus jelas idharna langsung ngoloyong ngawas teh gitu. Kedua idgham tabu dinu ieu mah teu aya nya anu sinwaninnya teh aya Nun mati. eta mah naon idgham da nya oh ya dacan punten nomor 2 idgham yaitu bunyi nun mati atau Tanwin dilebur ya dan dimasukkan ke dalam sesuatu huruf idgham yang 6 ya yarmaluna ya ro mim lam waw nun huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Lalu idgham ada 2 macam yaitu idgham bigunah ya idgham bigunah atau ma'al gunah ya bi atau ma'a ya sama idgham bigunah. idgham bigunah ialah Idgham yang memakai gunah. ya atau dengung ke hidung ya Huruf idgham bigunah ada yaitu ya nun mim waw. ya dikumpulkan dalam kata yanmu ena nadoman kumaha tadi nana yanmu teh lakinahanya kismane kismun yudgoma pihi bigun natim biyan mulima sami kan nya di dieu mah teu dirarungkeun kitu gabungkeun yanmu nya eta mah idgham bigunah atau ma'al gunahnya nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunahnya halaman 18 Bu. Contohnya wamai ya eta naon nun mati menghadapi iya tinggal kan ada fokusnya kan nun mati ya nun mati atau di depannya ada huruf apa gitu ya makanya nun mati atau tanwin di depannya ada huruf apa kalau depannya huruf halak berarti idhar ada depannya huruf idgham berarti idgham gitu ya nah wamai nah ini mah ditahan Bu ya idgham iklab ikhfa tong rusuh 2 sampai 3 harakat ditahan tah gitu lami kan wa may dika bentes tasdidna nya wa may yabtagi ya ida rungkul nun teh ditahan teh anu tilu mah iklab ikhfa sareng naon jadi idgham ditahan. Contoh nu kadua lan teh tahan ya nun mati menghadapi non tah idgham bigunah keneh lan nad'uwa ya contoh ketiga nun mati menghadapi lebatkan si nun teh kan mim menjadi seorang mimnya tahan 2 sampai 3 harakat mim maljain mim ya tahannya
Contoh keempat. Min waro. Ya, eta naon? Nun mati hadapi wau. Tah, tahan. Meu kan nun mati lebat karena wau idgham teh ya. Meu waro ihim ya. Tahan Ibu ya. Meu waro ihim. Ihim. Oh, itu naon? Ihim. Hamzah. Siga sin siga Hamzah. titik tilu. Meu waro ihim ya. Nah ini ada keterangan bini yang tadi kita baca di Nadom. Bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat tidak jadi idgham. Tetap Idharnya. Contohnya tah. kinwan. Kinwanun. Kalau idgham kan jadi kiu ya, kiu. Itu salah malah. Harus idhar ini mah. Kinwanun. Contoh selanjutnya sinwanun. Contoh selanjutnya dunya. Contoh selanjutnya bunyanun. Asa ka itu punya orang osih bisa lamiting tuh terus ieu bagusna. Sarah boys. Mangga bade di Siap. Pokoknya mun boys kabagian anjing. Itu wae heula. Belum beres Bu ya. Resepnya Insyaallah Bu, tajwid mah Bu. Resep beri ngawitan ngawas teh tajwid dulu. Kalem pelan-pelan ilmu mah. Mohon. Tuh Ibu ge tuh terus 5 tahun tinggal. Bu anteng alit tang mana? Tetap semangat. Sadam di mata alit mana? Bagus. Ageng mana? Ah bagus sadi naon tah. Ada Mak surah Al-Jasiyah. Ini lepat lagi nya pasarnya. Kan belajar. Tok isin. Ajasiun. Al-Jasiyah ayat 12. Ai surat ka sabar? Surah ke-45. Al-Jasiyah surah ke-45. Juzna juz ke-25. Tam euy. Insyaallah Bu, hasinya kayak eta non teh hatamna. Allahul ladzi enggak November kayaknya selesai. Sekarang bulan sekarang ya insyaallah lah mudah-mudahan panjang susah ada lagi. Ada Mbak? ayat 12. Ayat 12 ya. Allahul ladzi sakhara lakum ada. Tawud sareng tawud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulk fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tadi liqaumi bagusnya ditahan ya, kan idgham. Lanjut. Iya. Nah, kul juga sama tan idgham kan kulil juga sama kan eta ada tasydidnya. Kulil mangga terahan. Kullilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Walaqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwwah. Ya. Wan nubuwwata warazaqna. Pokolakeun warazaqnahum. Wan nubuwwata Warazaqo. Jadi bukan harkat cuma ya. Kokolah warazaqo. Ko ya. Bukan harkat cuma ya, tapi kolahnya warazaqnahum. Tapi kalau bisa setengah sih jangan terlalu tebal. Tapi kita belajar enggak apa-apa lah, dijelasin dulu ya. Warazaqnahum enggak? Warazaqo. Ya, nahum. Wan nubuwwata warazaqo nahum. Tapi koknya jangan lama warazaqo.
Kan kau pala warazaqnahum enggak? Wan nubuwwata wa Ya. razaqnahum minat thayyibat. Toy ditahan, toy agak lama. Minat toy. Thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Sip, lanjut. Wa atainahum bayyinatin Tahan agak lama. bayyinatin minal amr. Ya. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ya, iklab. Inna rabbaka ya'di Yaqo kau kalahkan yaqodi. Inna rabbaka Yaqodi ya. Oh, gitu dah hebat. Ya, harus dikokkan. Kau kan belajar sok sastiasa nawe. Inna rabbaka yaqdi Ya. bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sip. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون innahum lan yughnu anha Angka minang minallahi syai'a wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Hada basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. matabi warahmatul liqaumin yuqinun. Sip. Am khasibal ladzina ijtarakhus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Lanjut. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basorihi rusuh ya? Ala basorihi Gisawah. Yang ditukar. Lanjut. Wa may yahdi min Yahdihi. Famay. Ya. Famay yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Ya. Inhum illa yadunnun. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum
sadiqin. Ya. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Mangga buan kapayon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yahsyarul mubtilun wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Siap laguan ini mah. Al yauma diganggu. Kata jadi. Al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Haza kitabuna yang tipu alaikum bil haqq. Oh, karena oh ya. Iya, kok lah. Kurang panjang nama tuh. Tahan. Inna kunna nastangsihu ma kuntum ta'malun. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Ya. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tusla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma tadri masya'a inna dunnu illa dannaw wa ma nahnu bimustaqinin. Sok lagu ke Wabada lahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sip, tak itu di explore-nya. Wakilal yauma nangsyakum kama nasitum liqa yaumikum hadza. Lanjut. Wa kumun nar wa lakum min nasirin. Ya. Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa wa garratkumul hayatud dunya. Fal yauma la yukhrajuna minha wa lahum yustabun. Ya. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nyambungnya lanjut saruku deui. Bismillah lah teh. Bismillahnya setiap ayat baru Nabi teh gitu, tiap surat baru bismillah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tong dipisah. Hamim hijikeun. Hamim. Ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Sip. Ma khalaqnas. Kok kalahkeun? Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi fa azalim musamma
Dua harkat musamma. Ya, madiwan. Tahan. Tahan. Wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'un. Mana kira panjang mata da'una. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni maza khalaqu minal ardi am lahum sirkum fis samawat. Kita parakat. Lanjut. Iya kumaha. Utuni sok gampang. Utuni bikita. Ini kira panjang dua harkat. Utuni matobi. Utuni bikita bim yang qabli hadza au asaratim min ilmin yang kuntum shadiqin. Kenapa disambung kumacik ngausna sok? Kumaha? Tina amlahum syirkum fis samawa. Lanjutkan cik sok kumaha. Amlam tuh. Kuyan deui mundur sakedik. Amlahum syirkum. Ini tadi kan liran fis samawat. Ayeuna mun disambung kumaha cik sok? Ti luhur atuh ti kul ara'aitum sok. Ti ayat nomor ti awal. Awal sok. Kul ara'aitum cik cobian. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni maza khalaqu minal ardi am lahum sirkum fis samawati. Nah, kalau disambung kumaha? Tah disambung tah. Ti amlahum sok. Am lahum sirkum fis samawati tu. Iya, betul. Bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Ya, betul. Karena sudah nanya. Lanjut. Waman adallu mimman yad'u min dunillahi Malla, kira panjang? Malla, dua harkat. alla yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Sip. Jadi pami aya rangsangan hoyong tariknya awasan tarikan ini tuh maksudnya meh keluar gitu improv nah lanjut. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Mantap lanjut. Wa idza tusla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru. Ya. Allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Sip. Ada siharum mubin. Lanjut. Am yaquluna naftara. Ya. Qul inni iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Ya. Wa alamu bima Betul. Tufiduna fi asa. Sap, yang deh. Huwa a'lamu bima Tufiduna fi. Sip. Isi banyak. Fi na mad arid. Fi. Yang deh. Huwa a'lamu bima tufiduna fi. Sip. Kafa bihi syahidam baini wa bainakum. Bayini dua harkat betul ini. Kafa bihi syahidam baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma Qul ma kuntu bid'am minar rusuli minar rusuli wa ma yang deh. Kul ma ti awal menakeun. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Ya. Qul ara'aytum in kana min Kayaknya kira panjang, tapi ingkana. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahidum min bani Israil. Iya, lanjut. Min
bani Israil ala mislihi fa amana wastakbartum Ya. innallaha la yahdil qaumad dzalimin. Sadaqallahul azim. Enakin dilakukan mah. Tolong penting. Pentingnya. Saya variasi. Ya peningkatannya. Mangga. Alhamdulillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kade zal punya kade zal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairum ma sabaquna ilaihi Sip. wa idlam yahtadu bihi fasayakuluna hada Za ka kade. hadza ifkum qadim Ya. wa min qabl Ikhfa kade. Wa min wa tahan. min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah Ya. wa hada Za wa haza. Wahadza kitabum musaddiqul lisanan Ida. lisanan Lisanan Arabi Arabiyal idgham. Arabiyal liyundirul ladzina dzalamu Sip. wa busrol Eta tapasina keluarkan wa busyra. wa busra lil muhsinin innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Zai itu sopirnya ya za. Ya zai ya hazanun. Ulaika ashabul jannati Kho khalidin ngorokeun kho. khalidina fiha. Ya. Tadi saya sopir jaza. Jazaa'am bima kanu ya. No nya kira panjang kanu matemi. Bima ya. Jazaa'am bima kanu ya malun. Tahu nggak ya? Tapi ya malun. Ain lanjut. Wa wasoina Tahan wawas ada tasdid. Soina insana biwalidayhi Panjang warna biwalidayhi. biwalidayhi ihsana. Ya. Hamalathu ummuhu kurhaw wa Wawadoathu. wadoathu kurha. Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Ya. Hatta idza balagu Ya balago asyuddahu. wa balagu arba'ina sana. Sanah. Penyebabnya pendek. Lanjut. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan Tardohu wa aslih. li fi Fi dzurriyyati. Ya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sip. Ulaikal ladzina Nataqabbalu anhum. Ulangi ulaikal ladzina nataqabbalu
anhum ahsana ma amilu Awana taja. Ya, awana taja. bukan banyak Nyawa. Wa ya. Betul, betul. wanataja waju ang sayyiatihim fi ashabil jannah Ya. wa dasidqil ladzi kanu Panjang. yu'adun Ya, matobi. Lanjut. wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma Ataida. ataidanini an uhraja wa qad halatil qurun Wakot min ikhfa. min qabli Ya. wa huma yastaghithanillaha Wa ilaka amin. amin Ya. inna wa'dallahi Wa'dallahi tabkhim. inna wa'dallahi Haqqo. Ya, diwakop kan. fayaqulu ma hada Haza. illa asatirul Apanya? asatirul awwalin Ya. ulaikal ladzina haqqa alaihimul qawlu bi Umamin. qad khalat min qablihim minal jinni wal insi Ya, inges we. Inges. Karena sin. Inges. innahum kanu khasirin. Jadi nu wakop gitu di sana ke tengah hurufnya ins. Lanjut. walikullin Ikhfa. Walikullin. darajatun mimma amilu Ya. Piyahum. waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha Ya. fal yauma tujzauna Tujzauna. fal yauma Tujzauna. Ya, tujzauna. zauna Azab. azabal khuni bima kuntum tastakbiruna fil ard Ya. Tastak mangga jasa. tastakbiruna fil ardi bigoiril haqqi wa bima kuntum tafsukun. Baru sainnya, lanjut. Panjang. Belum, Baru satu kan? Panjang ini mah, panjang. Ya. Wadakur aho ad Ya sip. Kau kalah. ida'ang daru qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin Nuduru mim. mim baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu Illallah kan? illallah Sip. inni aghafu alaikum azab yaumin adim. Sip. Qalu aji'tana lita'fikana an alihatina. Ya. Fa'atina bima Ta'iduna. in kunta minas sadiqin. Sip. Qala innama ilmu indallah wa ubaligukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Ya. Falamma
Ra'auhu aridom aridom mustaqbila awdiyatihim qalu hadza hadza aridum mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih bih ya pendek rihum fiha azabun alim tudammiru kulla say'im bi amri rabbiha fa asbahu la yuro yuro panjang lah nak. La yuro betul yang tadi la yuro illa masakinukum ya. kadzalika nazil Kalau kalian lah najzil kadzalika kalau kalian lah najzil kadzalika nazil qaumal muslimin. apa lagi belajar. So, lanjut. Walaqad makannahum fi ma'im makan Tahan makan sabar tadi tahan. Makannakum fihi wa ja'alna lahum sam'aw wa absar wa afidah Ya. fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min sayyi Ya. Ming sayyin kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqqo bihim ma kanu bihi yastahji'un. Sadaqallahu Hamzah yastahji'un nya ayat. Sadaqallahul azim. Cepatku. Lumayan. Ngemplan. Anu kaduana sakandi. Mangga Mbak Arni. Kodenya pendeknya. Saya ibu kalau so. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura wa sarrafna al-ayati la'allahum yarji'un. Walaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha Ya. bal dallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Wa idza sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an Tegang. yastami'una al-Qur'an Sip. falamma panjang. hadruhu qalu ansitu Iya. falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Iya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unsila min ba'di Musa. Iya. Min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Konsen. Ngebutan on ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi
يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق Gana kira panjang hadza أليس هذا بالحق kok kalahnya jangan lupa bil haqq قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من النهار Diberi kita wah lihat ya Ka'annahum dari awal biha enak Ka'annahum yauma yarawna ma super renek tuh Ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun Tah kokop aja sip lam yalbasu illa sya'atam min nahar mantap lanjut balagun Pak kami disambung balagung fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun lanjut Surah Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza athkhamtum fasuddul wasaq fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta tado al harbu awzaraha Dzalika walau yasa'ullahu lam tashara minhum walakin liyabluwa ba'dakum
biba'ad ya. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم Sip. سيهديهم ويصلح بالهم Ya. ويدخلهم الجنة عرفها لهم Sip. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Aqdamakum kau kalah. أقدامكم Ya. والذين كفروا فتأسا لهم وأضل أعمالهم Sip. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم Ya. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها Ya. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Sadaqallahul azim. Anggap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Tahan. Nirrahim. Yang tasdid tahan ya. Innallaha yudhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min Ikhfa. tatihal anhar wallazina kafaru yatamatta'una nawaya Yatamatta'una wa ya. Dari awal. Jadi kalau nyambung jangan diambil akhirnya ya. Enggak boleh itu sebenarnya satu kalimat harus diambil semua. Yatamatta'una wa ya'kuluna enggak? wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum Ya. waka Ayim. Aynya ditahan. waka ayim min qaryatin Hiya asyaddu. quwwatan Dona yang terlalu lama. Hiya asyaddu quwwatam. Jangan dilamakan. Asyaddu lama jadi panjang. Pendek. Hiya asyaddu rusuh. Mangga. hiya asaddu quwwatan min qaryatikal lati Rojat. Udah aja. ahrajat Susah baca kaknya. Lanjut. ahlaknahum fala nasirallahum. Bang lagi ya. Ya. Sok. Yang pendek yang dipanjangin ya. Ahlaknahum fala nasira lahum. Nah di situ rusuh. Lanjut. Afaman kana ala Bayyinatim. Bayyina ditahan, yina pendek. Bayyinatim mir rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Ya. Masalul jannatil lati uidal muttaqun. Sip.
fiha anharum min ma'in Ya, idhab. ghairi asin Asin. asin Sinnya pendek. Asin. asin Ya. wa anha Ya. wa anharum min Labanil. min Mil. Idgom. mil labanin Labanil. Idgom lagi. labanil lam Yatagoyyar. yatagoyyar la To'muh. to Ulangi. Wa anharum mil labanil lam yatagoyyar to'muh. wa anharum mil labanil lam yatagoyyar ta'mu Ya. wa anharum min Khomril. khamril Lazzatil. lazatil Lazzatil. sa Lisha. lisharin Risaribin. lisharidin Ulang. Wa anharum min khomril lazzatil lisharibin. Nah, wa anharum min khomril khamril lazzatil lazzatil lisharibin. Ya, lanjut. wa anharum min asalim Rusuhun min asalim musaffa. wa anharum min asalim musaffa Jadi di surga itu ada 4 walungan ya, 4 bengawan, 4 sungai ya. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'mu. Pertama ini nih. Piha anharum mimain ghairi asin ya. Pertama air tawar ya, tidak asin kan? Ghairi asin tidak asin, air tawar ya, yang menyejukkan. Yang kedua wan harum min labanil lam yataghayyar ta'mu. Yang kedua dari air susu ya, yang tidak akan berubah rasanya. Wan harum min homril ladatil sarbi. Yang ketiga nih ya, arak ya, homrin itu ya, arak tapi tidak akan memabukkan ini. Yang keempat wan harum min asali musaffa, dari air madu ya. Lanjut Pak. Walahum unik banget. Walahum dari bahasan waan harum min asali musaffa, tinggal walahum. walahum fiha min kulli samarati wa maghfiratum min rabbihim Sip. kaman huwa khalidun Ikhfa khalidun. Tahan. finnari wasuku Wasuku. ma'an hamimang Ya. fakot to Ya. ahum Sip. wa minhum may Yastami'u ilaik. yastami'u ilaik Ya. hatta iza Kharaju. min indaka Indika qalu. lillazina utul ilmama Ilmama. Betul yang tadi. ilmama zaqala Anifa. Ya. ulaikal ladzina Toba Allahu. Ain. ulaikal ladzina toba Allahu ala qulubihim Ya. wattaba'u ahwa'ahum Ya. wallazina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum Ya. wal Pahal yang zuruna illa sa'atan Sa'ata angta tiyahum bagtah. bagta Ya, diwakaf. faqad
faqad jaa asratuha asratuha Ya. fa anna lahum iza ja'atuhum zikrahum Ya. fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir Lidambika lizambika walil minina. mu'minina wal mu'minat Ya. wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu mutaqallabukum Labakum labakum wa maswakum ulang. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. wallahu ya'lamu mutaqallabakum Wa maswakum. Udah belum? Dua, udah belum? Aksan. Baru satu ya? Oh ya, lanjut. Peranjangnya. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat Surah. Ya. Tenang aja. Jangan stres. Nuzilat suratum muhkamatu wa Dzukira fiha hal kita ra'ayah ya ra'aital ladzina ra'aital ladzina fi qulubihim maradui. Enggak pakai tasidronya. Maradui ya. marodui yang zuruna ilaika nazarul Nadoro magsi. Ya, nadoro mag si alaihi minal maut. fa'ula lahum Ya. ta'atu Ta'atu wa qaulum wa qaulum ma'ruf. fa iza azamal Amr. Diwakaf ya? Falau sadaqul sadaqullaha lakana khairan lahum ya. fahal asaitum in tawallaitum Angtub tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Ya. ulaika allazina La'anahumul la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum ya. afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin Bin idar ala qulubin ala qulubin bin aqfa aqfa luha. innal Innalladzina nartaddu ala adbarihim adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul hudasyaiton lahumul hudash lahumul hudasyaiton sawwalalahum pendek sawwalalahum sip wa amlalahum ya. Zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti hukum fi ba'dil amr ya.
wallahu ya'lamu israrahum. Sip. Bisroro. Ya. Israrahum. Lanjut. Israrahum. Fakaifa iza tawaffatuhum Humul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. ya. Dzalika bi annahum muttaba'u ma Khotol Khotallaha wa karihu ridwanahu fa'ahbato a'malahum. Sadaqallahul azim. Barusan itu ayat berapa? Ayat Genep 28. barusan 26 ya? 28. 28 ya? Oh. 28. Coba lihat sebelumnya nih dari Ain tadi ayat 19. 19. Pak lam annahu di tengahnya barusan Ain sebelumnya ini. Ya, barusan ini sampai Ainnya, nah Ain sebelumnya lihat. Ada Pak lam ya. Ya. Nah, ini tuh Bu dalil ya. Dalil kita wajib memahami sifat yang 20 itu Bu nih. Pa'lam ketahuilah ya. Wajib berarti kan pa'lam ya dari Allah ya. Pa'lam ketahuilah. Ya, ya perintah ini. Anahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain itu meyakini 20 sifat itu Bu ya. Maksudnya ke sana ya. Para ulama menjelaskan begitu. Jadi minimal ya agar kita tidak musyrik harus memahami 20 sifat itu. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang jaiz yang 41. Nah itu minimal kita nggak akan musyrik. Karena 41 sifat itu penangkal musyrik. Ya. Jadi kalau orang tidak ingin musyrik harus mempelajari itu, wajib malah. Kalau nggak belajar seumur hidup dosa badan. Pasti masuk neraka dia. Jadi minimal iman itu Bu itu memahami 41 sifat. Jika orang memahami 41 sifat tapi dia malas sholat, malas haji misalnya, itu sebenarnya orang fasik. Daerah dia masuk neraka dulu mampir, tapi nanti akan ke surga. Bagaimana kalau orang itu amal soleh, sholat, zakat, saum, haji ya, tapi tidak beriman, tidak memahami 41 sifat. Nah, itu orang munafik itu. Di nerakanya nggak akan diangkat lagi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita tuh kan harus takwa ya. Target dari Allah itu manusia itu harus takwa. Takwa itu apa? Takwa itu esensinya adalah berpadunya ini iman dan amal soleh. Iman itu minimalnya memahami 41 sifat. Minimal. Sedangkan amal soleh ya itu kan kedua, ketiga, keempat kan ya. Pertama syahadat. Nah, ini tauhid tuh. Ya, iman. Kemudian sholat, zakat, saum dan seterusnya. Itu amal soleh. Itu pun harus pakai ilmu, ya. Sholat nggak pakai ilmu tetap ditolak. Tiasa sok Anjing ah. panjang pisan. Teu enak terus kuping adan teh nya. Ayo tuh. Sekali teh nya adananya nih Sampai setengah 12 namanya. Oh jadi abieunya enjing. Anjing ibu sareng ibu dua we nya. Cesan. Para ranjang Bu ya mah. Ya contohnya nyebutnya Palang anahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu masalah pokok. Kemudian wastabir. Nah, ini masalah puru, Bu. Ya. Jadi masalah pokok didahulukan. Sedangkan masalah puru belakangan. Artinya masalah puru itu tidak akan dapat pahala jika pokoknya tidak ada, gitu kan? Ya, wastabir, mohonlah ampun. Nah, itu termasuk puru. Mohon ampun itu amal soleh itu. Jadi pertama Allah memerintahkan kita agar bertauhid. Kalau bertauhid silakan kau memohon ampun gitu. Intinya hidup gitu. Memohon ampun untuk apa? Lidambika untuk dosamu. Walil mu'minin ada untuk dosa orang yang beriman. Ya. Ningna terus tepan yang astagfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Minimal eta istighfar teh. Dalam surat juga ada kan Robik Pirli. Nah itu kita mohon ampun. Robik Pirli warhamni mutan dirahmati. Jadi didudukan terus itu doanya mantap Bu. 8 doa itu ya. Jadi misalnya ibu sholat beres assalamualaikum enggak doa ya udah tadi juga di sholatnya doa sebenarnya mah. Ya. Cuma kebaikannya setelah itu minimal baca itulah Robbana atina minimal atau sholat tehnya. Tilu kali tanda pisah kali ulah jempet teuing. Lah nabi nyantuan gitu. Nabi ge teh sholat langsung ngaleos. Nabi dikir heula. Dikir. Iya, itu bagusnya kan karena di
persenan kita tuh ada 360 sendi kan ya. Ini misalnya nih 1, 2, 3. Kalau dihitung itu ada 360 Bu. Dari mulai sendi kaki sampai terus ya. Di sini juga banyak sendi ini. Itu 360 itu harus diistighfaran. Minimal baca tasbih 30 nya. Hamdalah 30 takbir 30 akhiran ya la ilaha illallah 100. Teh Bu katebus Bu. Orang teh persendian teh. Paminta teh makruh. Nah untuk kayak tadi mangga bawas Quran ya katebus. Tergantung pahala. Lah kuatannya. Wah, mangga. Bade ku saum mangga. Jadi menebus nikmat gitu lah ya. Menebus nikmat. Jadi bersyukur sebenarnya ya, setiap kegiatan itu dipakai sebagai tanda bersyukur. Jadi kita tuh hidup itu harus bergerak terus, Bu ya. Jadi jangan pingin nyalse. Kecuali udah capek, nggak apa-apa istirahat tuh ya. Kalau ada nggak capek ya, ada kegiatan apapun lah ya. Pasti jadi ganjaran kurang udah ada iman, Bu ya. Beberes di dapur, nyapu segala macam, bersihin rambat lancar, apapun Bu. Jadi kebaikan, asal ada iman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Lanjut. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najina minan nari bihurmatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najina minan nari bihurmatil Qur'an wa yassir alaina umurana umurad dunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Bu Iis? Kenapa aku cenah? Oh, kakinya lagi beberes. Kita masuk